If they so much as touch our hair, they will all die quickly. Sa tayo. Wax for me. Hey, Let's go. Hey. Okay, okay. Throw in the flashbang. stair at saka yung dalawa. Cons. Hey! Counter-terrorists win. Set A. A ulit? Smoke tayo ng Bishop. Sa stair na ano, jungle. Bigyan niyo ako smoke dito. Ako sa C. Wait lang. Walang nag-ano? Palat. City na, ano na, nag-smoke na ako. C. No? Wag mo na. Alam na nila. Ayun na, tatlo na set. Yung Tara. smoke mo, may smoke Rotate pa na yun. lang tayo. Sige, gapang tayo sa B. May mid. Go. Brad, Ano, rush na natin. Tara, tatlo dyan. Sige. Sila may molly. Tara, rush. Cancel pa tayo. Planted. Bomb has been planted. Throw the flashbang. Dalawa short. Short, dalawa. AUG short. Isang short. Last short. AUG. Tag na yan. Very good. Kala nila A. Oh, set A. Pwede naman tayo doon sa outside TV room. Mag-set ako ng A. Pero sa B tayo. Huwag lang kayong maingay. Saan ang mai-smoke mo nun? Stair kaya kong i-smoke. Stairs and cons. Stairs and cons. Jungle. Lagay lang dito. Smoke ko. Wala ko. Na. Asa ka, Bishop? Dito. Abante kami sa may. Grenade. Throw in smoke. Smoke. Short na. Smoke. May shot. Diyan banda. Diba? Diyan banda. Bench. Baba. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Merong market. Flashbang. Flashbang. Ups. Ako yan. Baka siya. Baka mag-exit frag ah. Hindi
Dito nga. Kumuha ng baril. Saan yan? Sa may TPM. Dito, palagay dito isang smoke. Aimay naman tayo. Set ulit tayo ng smoke. Harap kayo sa kwan sa A-main. Isang Smoke. palas. Smoke isa. Saan? Okay. Thank you. Ako saan? Saan ka? Harap kayo B-main na. A-main na. Ito na, tapon ko na. Teka. May smoke pa to. Tapon ko na. Wag, may smoke pa, amen. Hindi mo rin makapasok. Ayun na. Magsiset na. Flashing ako, 2 flashing. Okay. Alin yung ini-smoke mo? Smoke down. Stairs at saka kon. Ayun na. Uy! Sa smoke. Scott! Grenade out. Stairs. Throwing fire. City, isa. City. City. Last cons yata. Ayun, sir. AK, lalagyan yung shotgun sa may secret. Ayan yan sa plant. Okay. Doon ulit sa view kung gusto nyo. Pick muna ako eh. Oh, sige. Sige. Bigyan na lang ako Grab doon. na ako sa grab ako ng smoke doon. Oo. Drop ako smoke. Oo, sige. Doon lang sa gilid dito. Yan. Kasmo. Pak. Isa pa. Gahak. Doon na pala. Stairs. Stairs. Stairs, ha? I'm throwing a grenade. Pero Ay, putik. Ayan, likod. Matanggol. Likod mo. TV room yan. Yan. May isang mid. God! Reload. 3 bala mo bago ka lumabas. Ayan na. Throwing a flashbang. Kaliwa. Uy, pinakita ka ni Matic. Knock. binaril pa. Natakot. Tata. Hold mo na. Smoking window. May nagpapalas ba? Wala. Uy! Pasok na. Na. Lock nyo yung city. Sa Plant ako default. T-base na, T-base. Plant ako default. May manggaling ng ano, Aram. Hiram. Grenade. Stairs. Kon. Isa pa. Patagos mo dyan sa Nice!
Gano'n lang tayo ka-slow. Okay Same, na same yun. din, same. Naiinit Pick kasi mo si ano. Si... Si Frick. Together we can do this. Si Kara, yan, nauna yung dalawa na yun. Smoke! Alright. Smoking window. Deploying smoke shield. I'm throwing smoke. Molotov. Molotov out. Grenade out. Brad, meron sa ano Brad window. Grenade out. Secret, dalawang jungle, dalawa. Ay! A-main isa. Isa pang 6, cons pa ulit. Pwede kayo Wait lang, wait. Daga pa, kunin mo din yung bomb, kunin mo yung bomb. Nasaan ba? Bomb dito sa A site. Ah, nasa A-site. Stair. Dalawa ata sila. Wait lang, wait. Wala. Tap na ako. Saan yun? Cons yan. Stair. Jungle pa. Stairs. Jungle. Sino itong naiwan siyo? Unggoy. Kopya. Chongge, shotgun. Baka kumuha na ng baril. Malamang sa palas na din. Doon ba? Mga Taas ano, ang bomb? Flashbang out. Yeah! Brad, dapat ako AK, Brad. Okay. Huwag natin layo yung ano. Huwag tayo masyadong malayo. Okay na yung apat at saka isa. Nagsasama. Come on, let's go. Dalawang A. Nasa cons ang isa. isang mid. Balik ka muna, Palas. ano. Short lang short. Wait lang. Sige, nag-going A na sila. Patay yung... Okay, gobi kayo, gobi. Smoke out. Saka nag-smoke pops. Patay yung isa. Ay, go. Ay. Nice. Yun, dapat yun agad. Nice. To, AK. Smoking window. Watch them, they're like little chickens. Smoke. Smoke. I'm throwing the Flashing mid. Smoke down. Molotov. I'm throwing a grenade. Throwing a flashbang. Throwing flashbang. Palas, Molotov out. check A-main. I'm throwing fire. Go. Bump. Matic B. Grenade. Putang ina, pinausukan ako. Puta, mangitim Dito, ka dito. dyan. Puta, mamunga nga ako ah. Tigil na to si Gara. Oo. Goal. Ganun lang smooth. Ganun lang ka, ano. Sige, sama lang kayo. Sama nga. Smoking window. Tara dito, tanggol. Tanggol dito. Patay ka namin.
Short top pushing. Or top mid yata. Baka meron dyan ka na. Sige, sige, sige. Isang cons. Low na yung sa ano sa may stair. Flashbang out. Pwede B. Dito naka... Throwing City, Molotov. city. Benz! Oh, ganun doon pala. Ay! Nakasilip na pala market. Short. Last market si Pano. Tag na yan. Zero ka na market. Hindi pipik yan. Open. Tag Kapik na yan, yung makapik market. lang Tag yan, na yan. wag yan. Hindi yan lalapit. Hintay O ka hawak lang tenga yun. o sino matapang. Hindi susunod yan. Save, save. Ay putik. Ay, Gago na matik. Terrorists win. Ayos to. 10-2. Kala ko nga, ninid mo na lang. Tag na yun. Hindi, na-nade ko naman eh. Kulang na lang, baril na tatapon ko. Baka umalis. Oo. Doon, nandun na siya kagad sa... Umalis nga siya. Swak ko window ulit. Dalawa. Isang con. May isang under palace tsaka isang stair. Grenade. Grenade out. Smoke down. Throwing flashbang. Parang walang di eh. Isa lang to. Yeah. Low na pet. Kaog. Sa kaliwa. Sagad. Darn. Di isa. Nice. GB pa. City isa. Jungle tsaka city. Smoke. Nice. Yun yung jungle. Nakuha niyo na yung konso. Tanggol, tuloy mo na yun. Grenade out. Window isa. Throwing fire. Saan niya? Cons, jungle, Cons. city at saka short. Patay mo na si jungle. Si Matic. Ayun. No. Yan, dalawa dyan. Cons isa. Grenade out. Yan, nasa stair ha. Buti Patay mo si Matic, patay mo na. Uy! Type. Kunin. What type? Ito yun, yung tanggol. Gigil yan si Matic. Putakin na. Let's go, my brother. Baka mag-push ng mid ah. Throwing the flashbang. Push nga na. Window. Patay. Palas. Ayun na. Nag-push na ha. Push na. Bumalik, dalawa. Aiming to. Likod. T-base. Malilikuran ka na, tanggol. Magta-type ka pa yata. Tangina, tinakausap pa ako. Napalingon ako. Sorry. Let's have at it, mates. Ganun kabilis ang gusto nilang laro. Malamang T-side sila, mabilis sila.
Lubog lang muna. Move it, move it. May maiiwan lagi pag rotate. Sige, sige ako may iwan lagi. Smoke. Pushing ata mid. Wala na, top mid, dalawa. Decoys out. Lang yun. Nice. Isa. Sige. Wala akong nakita. Hindi kami magkatamaan. Yeah. Baka mag-rush ng A yan. Oo. Pero rest yung mat. Let's go. Grenade. Laying down smoke. Deploying decoy. Top mid isa. Incendiary. Grenade out. Amen, Eliminated amen. na. Deploying smoke shield. Alat. Uy! Cons, isang Cons ko. May cons lang. Isang palas, isang ano. Let's go. Throwing smoke. Isang mid. Throwing smoke. Bib. Walang palas walang palas. B na B. B palas, B ups, B ups. Short yata yun. Bomb drop. Di ba? Oo, sa B side. Short. Hindi, okay. Under, short. Saan yan? Throwing a grenade. Tanggol, saan yan? Sa may mid. Pakon sila. Ay, Ambam. B side. tatlo pa yan, ha? Bam drop na lang. Dalawa dun sa ano, sa market. Grenade out. Putang nakubos pa Kakabigyan tayo. Ayun, nag-under ano. Move it, son. Ah. Throwing fire.
Top mid pa. Stay alive. Stay alive. Ako na dito sa palace. Kirby, wala tayong B. Nag-short sila, nag-short. Wala tayong B pala. Short. Walang palace wala. Utang ina, doon pa sa ano? Mid. Top mid pa, top mid. Sa may ben. Ay, sa may ano. Basta na. Mid. Ayun na. Short. Uy, B na pa short. Takbo na. Bihin na pa short. Ayun na. Ayun, Kita ka. level, short. Short siya short. Nakita mo? Nakita niya. Nakita ata siya. Mag-cons ata yun. Tatakbo yan eh. Eh. Eh, AK. Nabitin siya sa oras. Hinahanap ka niya kasi. Nice. AK. Tama yung pinagbigyan mo, Lea, bro. Ako sa B. May pangalan na pala. Let's get our heads in the game. Traffic. Incendiary. Smoke. Nabasagin. Ay, sorry, boss. Tara dito. Boost. merong ramp pa. A-ramp. EBB. Okay. Flashbang out. Deploying smoke shield. Andyan. Jump up. Garot. Ups. Isa. Ups na. Takbo. Nice. Takbo. Grenade out. Meron pang Bomb drop sa Throwing B side. fire. A. Bomb drop din dito sa Bomb B. drop na B-site na. Sige, isang Tara. A. Wait lang. Laying down smoke. Bawas na yun si Matic. Sa A-ramp. A na yun Pa-cons na yata. yun, pa-cons. Patay na icons. Hindi, andito ang bam ah. Oo nga. Na. May kayo doon, sabi. Naku. Putin na. Ay. Gigilala to si ano. Hindi ako pwede. We can do this. Throwing smoke. Smoke. Decoy. Incendiary out. Grenade out. Saan yun? Isang ano, A-main. Isang cons. Aiming natin. Low na yung A-main. Dalawa. Isa pa. Cons. Dalawa sila, dalawa. Cons. Low din yung isa. Jungle isa. Window na yun. Malamang. Magwi-window. Low na lahat. May kit ata doon. Kaya,
Jungle. Isa. Pakilala kayo sa level kung sino ka. Gawin mo yung ginawa ko, Lebro, ah. Yung clutch. Si Bob no. Meron akong baril. Mid ako mid. Hindi mo kailangan mag-walk doon. Pag nag-walk ka, Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Decoy. Laying down smoke. Smoke ko yan, ah. Look. Saan yan? ramp, tipod. Nirush ako. ups, Meron isa, din ups, sa isa. ups B. Tag yung ups ha. Kaya bumalik. Side. Siyonggoy. Boost na yan. Galing B yung isa. City. Galing B yung isa. A main isa, A main. Papi. Bomb drop. A main. Panas. Ay, A main pa rin. Tulog na. Tell you what, that was some nice teamwork back there.